नमस्कार। जय जगन्नाथ। मु श्री नारायण चंद्र दास, ज्ञानदाता जन शिक्षक। या सहित गीत कविता लिखा मोर रुचि। राति पाहिले पूजापूजी व्यस्त थिबा भितर अनेक कथा मन को आसी जहाँ को कागज कलम रे लिखि देइछि। आज मु बहुत खुशी कि से लेखा मध्यरु तीनोटी गीत आकार रे होई आपण मानक पाखरे पहुँच पारि। जार संगीत निर्देशना देइछन्ति प्रफुल्ल कुमार पृष्टि। आशा पारंपरिक शैली रे रचित यही भजन आपण मानक भल लागियो निश्चय। जय जगन्नाथ। चका डोला हे प्रभु दिय दर्शन। चका डोला हे प्रभु दिय दर्शन। भकत हृदय कंदरे, भकत हृदय कंदरे तुम आस्थान। चका डोला हे प्रभु दिय दर्शन। चका डोला हे प्रभु दिय दर्शन। चका डोला हे प्रभु आर्तनाशन। दर्शन मात्र के कर पाप खंडन। चका डोला हे प्रभु आर्तनाशन। दर्शन मात्र के कर पाप खंडन। नील चक्रबाण तुम, नील चक्रबाण तुम जस केतन। चका डोला हे प्रभु दिय दर्शन। चका डोला हे प्रभु दिय दर्शन। बड़ दिया हे भक्त जनरंजन। बड़ पंडा पूजा तुमे कर ग्रहण। बड़ दिया हे भक्त जनरंजन। बड़ पंडा पूजा तुमे कर ग्रहण। सत्वरजतम रूप, सत्वरजतम रूप कर धारण। चका डोला हे प्रभु दिय दर्शन। चका डोला हे प्रभु दिय दर्शन।
ଚକାଡୋଳା ହେ ପ୍ରଭୁ ଗର୍ବ ଗଞ୍ଜନ ମହାପ୍ରସାଦରେ ଅଛି ମୁକ୍ତି କାରଣ ଚକାଡୋଳା ହେ ପ୍ରଭୁ ଗର୍ବ ଗଞ୍ଜନ ମହାପ୍ରସାଦରେ ଅଛି ମୁକ୍ତି କାରଣ ନାରାୟଣର ବାନ୍ଧବ ନାରାୟଣର ବାନ୍ଧବ ମଧୁସୂଦନ ଚକାଡୋଳା ହେ ପ୍ରଭୁ ଦିଅ ଦର୍ଶନ ଚକାଡୋଳା ହେ ପ୍ରଭୁ ଦିଅ ଦର୍ଶନ ଭକତ ହୃଦ କନ୍ଦରେ ଭକତ ହୃଦ କନ୍ଦରେ ତୁମ ଆସ୍ଥାନ ଚକାଡୋଳା ହେ ପ୍ରଭୁ ଦିଅ ଦର୍ଶନ ଚକାଡୋଳା ହେ ପ୍ରଭୁ ଦିଅ ଦର୍ଶନ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣ ମାନେ ପୃଷ୍ଟି ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦର ଭଜନଟି, ଯାହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ସ୍ୱରରେ ବଡ଼ ଭାଇ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ପୃଷ୍ଟି, ସା ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଆଶିଷ ଭାଇଙ୍କର ରେକର୍ଡିଂର କଥା। ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗିଲା ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୀତ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଭଜନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗାଇବା ପାଇଁ। ସୁନ୍ଦର ଲେଖା, ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱର। ନିଶ୍ଚୟ ଏମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭାବରେ ହଜନ୍ତୁ। ପୃଷ୍ଟି ମ୍ୟୁଜିକକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏମିତି ଭାବର ଭଜନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଏଇଭଳି ଭାବର ଗୀତକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।